Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va voir les adjectifs numéros cardinaux. هاد الدرس ما بين الدروس الأساسية اللي غيحتاجوها لي كانديدا pour passer le concours de l'enseignement au Maroc. نتمنى للجميع التوفيق والنجاح في هذه المباراة. غالبا كتكون في شهر 11 دونك ما بقاش الوقت بزاف، دونك الانسان يوجد راسو يدير بروغرام وياخذ الامور بجديه ويكون ان شاء الله على الخير. يلا جيبوا ورقه وقلم وتابعوا معايا لا فيديو حتى الاخر. بلا ما نكثر عليكم نبداو ان شاء الله الدرس ديالنا. اول حاجه غنبداو بالتعريف. Les adjectifs numéros cardinaux précisent le nombre exact des êtres et des choses désignées par le nom. يعني أن les adjectifs numéros cardinaux elles précisent يعني كتبين لنا عدد le nombre voilà des êtres donc des personnes bien des animaux des objets في الجملة. هاد الشكل ديال les adjectifs كيكون على بزاف الأشكال هي اللي غنشوفو دابا. donc soit des mots simples 1, 2, 3, 4 jusqu'au 9 etc. نعطي un exemple un livre 2 pommes 3 arbres ainsi de suite. غندوز دابا الشكل التالي اللي كتكون عليه هاد لي زادجيكتيف. كتكون des mots composés obtenus par addition. par exemple 18 21 17. ملي كنقولوا obtenu par addition donc بحال اللي كنجمعوه بين جوج اعداد. par exemple 18 donc il y en a 10 ou qu'il y en a 8. 21 qu'il y en a 20 et 1 qu'il y en a 10 et 7. donc l'addition ما بين deux nombres différents. نشوفوا دابا الحاله الثالثه اللي كتكون عليها هاد لي adjectifs. donc soit des mots composés obtenus par multiplication. par exemple 80 300 4000. pourquoi هنا كنقولوا multiplication حيت on va multiplier deux chiffres 4 fois 20 3 fois 100 4 fois 1000 كنقولوا 4000 300. donc on va multiplier deux nombres ou bien deux chiffres différents باش كيعطيونا العدد اللي بغينا le nombre اللي بغينا. on passe à un autre cas une autre forme de nombre. هما هادو donc soit des mots composés obtenus par multiplication et addition بحال 304 3 104 3 fois 100 عاد plus 4. هنا خدمنا l'addition et la multiplication les deux. Maintenant, on a terminé les formes des adjectifs cardinaux numéros. On passe à autre chose. Je veux tout simplement signaler une chose qui est très importante. Il y a toujours un trait d'union qui relie les dizaines et les unités. Comme 28, il y a un trait d'union entre 20 et 8. Sauf pour celles qui sont liées par « et ». Comme 41, il y a 40 et 1 qui sont reliés avec « et ». D'abord, on doit la partie qui est très très importante par rapport à cette leçon. On devrait comme تبعوا معايا مزيان إن شاء الله. كلنا كنعرفوا نكتبوا لي chiffres. soit en chiffre ou bien en nombre كنعرفوا نكتبوهم. ولكن هاد لا بارتي اللي غندير دابا هي très importante. نبغيكم تبعوا معايا مزيان الله يخليكم. Les adjectifs numéros cardinaux sont tous invariables sauf. يعني هاد les adjectifs numéros cardinaux ما كيتغيروش كيبقاو invariable في l'écriture ديالهم. sauf كيف ديما في الفرنسية عندنا استثناءات. un qui s'accorde au féminin. exemple la page 1 d'un journal. donc le chiffre 1 كيتبدل في الفيمينا. donc هنا la page عندنا féminin au lieu de mettre 1 on va mettre une. la règle الثانية 20 et 100 qui prennent le S quand on les multiplie sans leur ajouter des dizaines ou d'unités. exemple 80 300. on va mettre S à la fin. إلا ما كانش عندنا un chiffre après كان عندنا le chiffre الاخر هو 20 ولا 100.
غنشرح بطريقه مبسطه. ملي يكون عندنا ان نومبر اللي الاخر ديالو 20 ou bien 100 وما كاينش ان شيفر ابري، دونك لو شيفر 1 20 باردون 20 et 100 هما الاخرين، كنديروا اس في البلوريال. Ça veut dire on ne met pas le S à la fin du 20 ou du 100 si on ajoutera un chiffre après. Exemple 85 401. Donc هنا واضحه وضوح الشمس في لي زيكزامبل. عندنا هنا 5 à la fin وعندنا 1 à la fin من بعد 20 من بعد 100، دونك هنا ما وضعناش اس، سي نورمال. نمشيو دابا لا ريغل الثالثه هي 1000. Le chiffre 1000 reste toujours invariable, ما كيتبدلش. 1000 كتبقى هي exemple 3 millions. دونك هنا ما كنوضعوش اس على فان بحال 20 et 100. هنا كاين اختلاف. 1000 دائما كتبقى ما كتغيرش تماما. Pour évaluer nos connaissances, comme d'habitude, on va faire un petit exercice qui est très simple. Donc, exercice ديال الناس ديال الابتدائي ما فيش صعوبة، نشوفوه إن شاء الله. Écris les nombres suivants en lettres. Il y a 19, 21, 80, 10 000, 300 et 82. Donc, غادي نكتبوا هاد لي نومبر كما كيقول السؤال en lettres. نطلب منكم توقفوا لا فيديو وتجاوبوا على ليكزارسيس ابري تشوفوا لا سوليوشن. نعطيو لا سوليوشن ليكزارسيس ديالنا. برافو pour tout le monde. Donc 19 ça s'écrit 19 comme vous voyez. 21 80 pour 20 on a ajouté s car on n'a pas un chiffre à la fin. 10 000 1000 خلينا هي حيت كتبقى invariable. 300 pour 100 on a ajouté s حيت ما كاينش un chiffre après. 82 كتكتب بحال هكا. 20 à la fin on n'a pas ajouté s tout simplement حيت عندنا 2 à la fin. C'est la fin de notre vidéo. J'espère bien qu'elle était très intéressante pour vous. ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع اصدقاء ديالكم. خليو لي جيم وخليو لي في لي كومونتير لي لوسون دو فرونسي اللي بغيتو ندير لكم في لا شين. Merci beaucoup pour le suivi et bonne chance.